walikimbiliao wanakaa salama. Bwana, asante kwa jina lako ambalo linatunza. Utunzaji uko kwenye jina lako Bwana Yesu. Kwenye kitabu cha Yohana unaomba, unasema kwa jina ulilonipa nimewalinda. Kwa hiyo tunaamini kabisa na tunakubaliana ya kwamba jina lako ni jina linalolinda. Bwana Yesu, pokea tukuzo. Neno lako linasema ya kwamba ulikirimiwa jina lipitalo majina yote, ili kwa hilo jina kila goti lipigwe na kila ulimi ukiri ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Tunalitambua hilo ni jina juu ya majina yote. Neno lako linasema ombeni neno lolote kwa jina langu. Hilo ndio jina ambalo linatupa access ya majibu ya maombi. Hili ni jina la ajabu sana. Hili ni jina la ajabu sana. Hili ni jina la ajabu sana. Tunalipenda jina lako Yesu, tunaliadhimisha jina lako Yesu. Pokea tukuzo Mungu wetu, pokea heshima Mungu wetu. Mahali ulipe mpe Mungu heshima, mahali ulipo muadhimishe Bwana, mtaje Bwana, litambue jina lake, tambua utendaji wake. Baba, pokea tukuzo. Kwenye Matendo ya Mitume tena na tena tunaona wale watu wa siasa wanasema tumewazuia msihubiri kwa jina hili, na wanafunzi wako walipokuwa wakihubiri na wakitenda ishara, Petro na Yohana wanasema sina fedha wala dhahabu, ila nilicho nacho ndicho ninachokupa. Kwa jina la Yesu usimame, kwa jina la Yesu upokee afya. Kwa jina la Yesu linaleta afya, linaleta miujiza. Kuna mambo mengi tuweza sema kuhusiana na jina lako, lakini uturuhusu Bwana tuseme ya kwamba hakuna jina jingine, ya kwamba hakuna majina ya watu mashuhuri, ya kwamba hakuna majina ya watu maarufu, watu wenye vyeo wanaojulikana, ambayo yanaweza kuokoa, ambayo yanaweza yakaponya, ambayo yanaweza yakaganga, ambayo yanaweza yakageuza, ambayo yanaweza yakainua. Hakuna majina mengine popote duniani. Hakuna majina katika ulimwengu wa roho, katika ulimwengu wa mwili, katika ulimwengu uliopita, katika ulimwengu uliopo na katika ulimwengu ujao, katika umilele, kuzimuni na mbinguni. Hakuna majina ambayo yanaweza kutenda kama jina hili. Kwa hiyo mioyo yetu inakuitikia kwa kukustajabia, mioyo yetu inaitikia kwa ibada, mioyo yetu inaitikia kwa heshima, mioyo yetu inaitikia kwa pendo, mioyo yetu inaitikia kwa adhama. Tunakuadhimisha mwenye jina la ajabu, tunakuadhimisha mwenye jina la upekee. Pokea heshima, pokea kuinuliwa, pokea kutambuliwa, pokea kutajwa. Uwa peke yako Mungu wetu, libarikiwe jina lako. Pokea heshima zetu Bwana, ni katika jina la Yesu Kristo tumeabudu, ni katika jina la Yesu Kristo tumemwabudu Mungu. Amen. Amen. Tunaendelea na maombi. Wale ambao tulikuwa nao alfajiri, tuna maombi ya hekima. Hizi zinaitwa hekima ya kuongoza maisha nusu ya pili ya mwaka. Hekima ya kuongoza maisha kwenye hii nusu ya pili ya mwaka. Nataka tuende tulie mbele za Bwana atukirimie na hiyo hekima. Sasa kuna umbali ambao tulisukuma maombi wakati wa alfajiri, lakini nataka tusogee mbele muda huu kwenye kitabu cha Mithali sura ya 23 na mstari wa 23. Kuna ombi ambalo nataka tuombe hapo. Neno la Mungu linasema, inunue kweli wala usiiuze, naam hekima na mafundisho na ufahamu. Naam hekima na mafundisho na ufahamu. Hiyo ndio unatakiwa ununue wala usiuze. Mithali sura 4 mstari wa 7, neno la Mungu linasomeka, bora hekima, basi jipatie hekima, na kwa mapato yako yote jipatie ufahamu. Kwa kutokea kwenye hayo maandiko mawili, unaona ya kwamba hekima, mafundisho, ufahamu, maarifa vinapatikana kwa gharama. Kwa hiyo tunaenda kuomba namna gani? Ombi letu tunaenda kuomba hivi: Baba yangu,
ninaomba uniwezeshe kuwa na utashi na nidhamu ya kulipa kila aina ya gharama na dhabihu ili kujipatia hekima, mafundisho na ufahamu. Ombi. Baba yangu, ninaomba uniwezeshe kuwa na utashi na nidhamu ya kulipa kila aina ya gharama na dhabihu ili kujipatia hekima, mafundisho na ufahamu. Kwa utaenda kuomba mbele za Bwana namna hiyo katika jina la Yesu. Fungua kinywa chako, anza kuomba, anza kuomba katika jina la Yesu. Anza kuomba katika jina la Yesu, ya kwamba Mungu akupe utashi, akupe na nidhamu ya kuweza kulipia gharama, ya kuweza kulipia gharama, ya kuweza kulipia dhabihu, kila dhabihu inayotakiwa kwa ajili ya kujipatia hekima, kujipatia mafundisho, kujipatia ufahamu. Baba, katika jina la Yesu, kwenye hii nusu ya pili ya mwaka ya 2026, Baba, ninaomba kwa jina la Yesu. Jehova, ninaomba kwa jina la Yesu. Baba yangu, ninaomba kwa jina la Yesu. Baba, ninaomba nipatie utashi. Baba, ninaomba nipatie nidhamu, kila aina ya nidhamu inayotakiwa. Nipatie kila aina ya utashi ninayotakiwa kuwa nao kwa ajili ya kununua hekima, kwa ajili ya kununua hekima, niwe na utashi na niwe na nidhamu ya kulipia gharama na kulipia dhabihu inayotakiwa, ili nijipatie hekima itakayoendesha maisha yangu kwenye nusu hii ya pili ya mwaka. Baba, ninaomba huo utashi, ninaomba hiyo nidhamu kwa ajili ya kuweza kulipa kila aina ya dhabihu, kila aina ya dhabihu, kila aina ya dhabihu, ili niweze kununua hekima, ili niweze kununua ufahamu, niweze kununua mafundisho. Kama nitatakiwa Bwana kulipa dhabihu za fedha, kama nitatakiwa kulipia gharama ya kifedha, Baba, ninaomba niwe na huo utashi. Baba, ninaomba niwe na hiyo nia, niwe na hiyo nidhamu kwa jina la Yesu. Kama ninatakiwa kulipia gharama ya muda, Baba, ninaomba Baba, ninaomba huo utashi, ninaomba hiyo nidhamu. Kama nitatakiwa kulipia gharama ya muda wangu, gharama ya comfort yangu, gharama ya utulivu wangu, gharama ya starehe, gharama ya utulivu wangu, Baba, ninaomba kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, huo utashi ujengeke ndani yangu, hiyo nidhamu iumbike ndani yangu, hiyo nidhamu itengenezeke ndani yangu kwenye nusu ya pili ya mwaka, kwenye kipande cha pili cha mwaka, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila aina ya dhabihu ambayo nitatakiwa kulipa, kama ni kuamka alfajiri na mapema, kama ni kuchelewa kulala, Baba, ninaomba hiyo nidhamu na huo utashi kulipa aina hiyo ya dhabihu itengenezeke ndani yangu, itengenezeke ndani yangu. Kama itanigharimu kukaa chini kwa muda mrefu, kama itanigharimu kukaa eneo moja kwa muda mrefu, kama itanigharimu kutotembea tembea huku na kule kwa muda mrefu, kama itanigharimu kuzima simu, ninaomba Bwana hiyo nidhamu itengenezeke kwenye hii nusu ya pili ya mwaka, hiyo nidhamu itengenezeke ili niweze kulipa hiyo dhabihu, niweze kulipa hiyo dhabihu. Kama itanigharimu kukesha, kama itanigharimu kujitenga, kama itanigharimu kukaa maisha ya upweke, Baba, ninaomba hiyo nidhamu niweze kulipa hiyo dhabihu, niweze kutoa hiyo dhabihu, niweze kutoa hiyo dhabihu ili niweze kununua mafundisho, ili niweze kununua ufahamu, ili niweze kununua hekima, ili niweze kununua maarifa, kila aina ya dhabihu ambayo ninatakiwa kuitoa. Baba, ninaomba, Jehova, ninaomba, kama ni kulala masaa machache, kama ni kupumzika masaa machache, Baba, ninaomba, Baba, ninaomba nidhamu ya kulipia hiyo dhabihu, nidhamu ya kulipia hiyo dhabihu, nidhamu ya kulipia hiyo dhabihu katika jina
jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Iumbike ndani yangu, ijengeke ndani yangu, itengenezeke ndani yangu, iumbike ndani yangu, katika jina la Yesu Kristo. Endelea kujiombea namna hiyo. Kuna kiwango cha dhabihu unatakiwa kutoa kwa ajili ya kununua maarifa, kwa ajili ya kulipia ufahamu. Endelea kuomba namna hiyo, mlingane Bwana namna hiyo. Ombea moyo wako, ombea akili yako kwenye nusu ya pili ya mwaka. Ombea ufahamu wako, ombea akili yako, ombea mwili wako uweze kuitika kwenye hiyo nidhamu, uweze kurespond kwenye hiyo nidhamu, kwenye huo utoaji wa dhabihu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kama hiyo nidhamu ambayo itanipelekea kutoa dhabihu itataka nikae njaa kwa muda fulani, Baba, ninaomba nipe uwezo wa kulipia, nipe uwezo wa kulipia. Kama itataka niende masaa fulani bila chakula, ninaomba Bwana nipe kulipia hiyo dhabihu, nipe kulipia hiyo dhabihu, nipe kulipia hiyo dhabihu kwa jina la Yesu. Kama nitatakiwa kukaa kwa muda fulani kimya bila kuinteract na watu, nipe Bwana kulipia hiyo dhabihu, nipe kulipia hiyo dhabihu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kwenye kila mwezi wangu Bwana, ninaombea Julai yangu ya kwamba nitaweza kulipia dhabihu ili nione matokeo. Ninaomba kwa ajili ya Agosti yangu, Baba, ninaomba uniingize huko na nidhamu, unipeleke huko na utashi ili niweze kulipia hiyo gharama, niweze kulipia hiyo dhabihu. Ndivyo ambavyo ninaomba kwa ajili ya mwezi wangu wa 9. Baba, niwezeshe, Jehova, niwezeshe kulipia hiyo dhabihu, kulipia hiyo dhabihu, kulipia dhabihu. Baba, ninaomba kwa ajili ya mwezi wangu wa 9, ninaomba vivyo hivyo. Baba, nipatie utashi, Baba, nipatie nidhamu wakati ninatoa dhabihu, nisijihurumie, nisijionee huruma, wala nisitafute huruma za watu, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba kwa ajili ya mwezi wangu wa 9 na mwezi wangu wa 10, ninaufunika kwa damu ya Yesu. Ninaomba Bwana, onekana ukiniwezesha kufinyanga nidhamu, kufinyanga utashi, ili niweze kulipia dhabihu bila kulalamika. Ninaomba kwa ajili ya mwezi wangu wa 10 na wa 11. Baba, ninaomba niwezeshe. Siku na mtakatifu anaomba hivyo, siku na mtakatifu anamlingana Bwana namna hiyo, siku na mtu anautafuta uso wa Bwana namna hiyo. Unafanya vizuri kuomba, ongeza bidii sasa. Unafanya vizuri kuomba, usisha kigezo cha bidii. Neno la Bwana linasema kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana, akiomba kwa bidii. Unafanya vizuri ukiomba, lakini ongeza bidii, ongeza juhudi kwenye hilo ombi, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Baba, Jehova, finyanga nidhamu ndani yangu, finyanga nidhamu ndani yangu, jenga nidhamu ndani yangu, jenga nidhamu ndani yangu, niweze kulipia hiyo gharama, niweze kulipia hiyo dhabihu, niweze kutoa hiyo dhabihu. Baba, asante kwa kuniwezesha, asante kwa kufinyanga nidhamu, asante kwa kutengeneza utashi ndani yangu wa kulipia dhabihu kwa ajili ya kununua maarifa, kununua ufahamu, kununua mafundisho na hekima. Ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba. Ni katika jina la Yesu Kristo tumepokea. Amen. Kwa haraka tu, wakati utaendelea kuomba hilo ombi ukiwa mwenyewe, vyovyote vile, nikwambie tu kidogo shule ya nidhamu kwenye neno la Mungu, hasa kwenye Agano la Kale. Wakati Mungu anaelekeza watu wake wamtolee dhabihu, kulikuwa kuna standards, kulikuwa kuna vigezo vya dhabihu. Dhabihu ilipaswa kuwa perfect, ilipaswa kuwa kamilifu, isiyo blameless, isiyo na laumu, isiyo na ulemavu, isiyo na kasoro, ambayo inapaswa kuwa kamilifu. Ndio maana ya dhabihu. Kwa dhabihu ni kile kitu ambacho hata wewe ungeambiwa ule, ungetaka ule hicho kitu.
kile kinono, kile kizuri. Kwa hiyo tunaposema Mungu atufundishe kutoa dhabihu, dhabihu sio vitu vya ziada, naelewa. Kwa hiyo inawezekana labda itakugharimu usingizi wako, itakugharimu amount fulani ya fedha, itakugharimu. Kwa hiyo nataka ujue wakati Mungu anakujibu hili ombi, maana yake kuna gharama itatokea kwa maisha yako, na hilo ndilo fungu lako katika jina la Yesu Kristo. Nataka tuende mbele za Bwana, tunaomba maombi ya hekima ya kuyaongoza maisha kwenye Samueli wa pili sura ya 3 mstari wa 33. Samueli wa pili sura ya 3 mstari wa 33. Neno la Mungu linasema, ndipo mfalme akamwomboleza Abneri akasema, ilimpasaje Abneri kufa afavyo mpumbavu? Ilimpasaje Abneri kufa afavyo mpumbavu? Huo ni ujumbe ya kwamba kuna vifo ni vya wapumbavu, alafu kuna watu hawapaswi kufa kifo cha wapumbavu. Ndio maana Daudi anashangaa, Abneri of all people anakufa kifo cha wapumbavu. Anauliza ilimpasaje? Halafu kwenye Mhubiri sura ya 7 mstari wa 17, Mhubiri sura ya 7 mstari wa 17, usiwe mwovu kupita kiasi, wala usiwe mpumbavu, kwani ufe kabla ya wakati wako? Au namna nyingine, mbona ufe kabla ya wakati wako? Kwa hiyo kufa kabla ya wakati wako ndio kiwango cha upumbavu na ni kiwango cha uovu. Sasa nataka tuende mbele za Bwana, tunaenda kuomba hekima. Nasema ni ombi la hekima zinazoongoza maisha. Ombi letu tutaomba hivi: Ee Mungu wangu, nipatie hekima za kimaisha ambazo zitaninasua dhidi ya kifo cha kipumbavu na kila aina ya mtego utakaopelekea kifo changu au mambo yanayohusiana na mimi. Tunaomba hivi: Ee Mungu wangu, nipatie hekima za kimaisha ambazo zitaninasua dhidi ya kifo cha kipumbavu au na kila aina ya mtego utakaopelekea kifo changu au mambo yanayohusiana na mimi. Naposema mambo yanayohusiana na mimi, inawezekana ni kifo cha ndoa, kifo cha kiroho, kifo cha familia, inawezekana ni kifo cha hiyo biashara, kifo cha hiyo kazi, kifo cha kampuni, kifo cha mambo maswala, inawezekana yakafa kabisa. Sasa kuna vifo vya wapumbavu. Nataka uende mbele za Bwana, uombe hekima ingie ndani yako, ili usife kipumbavu, ili hiyo ndoa isife kipumbavu, ili huo uzao usife kipumbavu, ili hiyo afya isife kipumbavu. Unaweza ukaenda mbele za Bwana ukaanza kuomba namna hiyo katika jina la Yesu. Baba yangu, Baba yangu, ninaomba unipatie hekima. Mungu wangu, ninaomba nipatie hekima. Baba, nipatie hekima. Baba, nipatie hekima za kimaisha, nipatie hekima za kimaisha ambazo zitanihekimisha. Baba, ninaomba nipatie hekima za kimaisha ambazo zitanihekimisha na kuninasua dhidi ya kila aina ya upumbavu, dhidi ya vifo vinavyoletwa na upumbavu, dhidi ya kifo cha kipumbavu. Ninaomba hilo daraja la hekima, ninaomba huo mwongozo wa hekima, ninaomba maelekezo ya kihekima yaninasue, nisife kipumbavu kwenye hii nusu ya pili ya mwaka. Afya yangu isife kipumbavu kwenye hii nusu ya pili ya mwaka. Jehova, ninaomba kiwango cha hekima ambacho kitaniepusha, ambacho kitaniondoa kwenye mauti ya kipumbavu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninaomba Bwana ya kwamba ndoa yangu haitakufa kipumbavu. Ninaomba Yesu ya kwamba ndoa yangu haitavunjika kipumbavu, haitaharibika kipumbavu. Ninaomba hiyo hekima, ninaomba hiyo hekima, ninaomba hiyo hekima, ninaomba hiyo hekima ambayo itainusuru ndoa yangu kwenye mashimo ya upumbavu, itainusuru ndoa yangu kwenye vyanzo vya upumbavu, kwa
jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninaomba hiyo hekima ya Bwana, ninaomba hiyo hekima ya Bwana itakayoninasua kwenye kifo cha upumbavu, kwenye kifo cha upumbavu, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Unapoomba inatokea kuelekea ndoa yako, inatokea kuelekea familia yako, inatokea kuelekea kazi zako, kuelekea hiyo ofisi, kwa jina la Yesu. Baba, ninaomba hiyo hekima ambayo itazuilia maisha yangu ya kiroho, maisha yangu ya ibada, maisha yangu ya utoaji wa sadaka, maisha yangu ya ushuhudiaji, maisha yangu ya kufuasa, yasife kifo cha kipumbavu, yasife kifo cha kipumbavu. Baba ninaomba, nibatize na hekima, nijalie na hekima, nijalie na hekima itakayoninusuru. Baba ninaomba, nijalie na hekima itakayoninusuru. Endelea kuomba namna hiyo. Endelea kuomba namna hiyo, endelea kuomba namna hiyo, hekima inaachiliwa. Endelea kuomba namna hiyo, hekima inaachiliwa, hekima itakayokunusuru kutoka kwenye kifo cha kipumbavu, hekima itakayonusuru ya kwamba hautakufa wewe nusu ya pili ya mwaka, hautakufa premature death, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Hautakufa kwa sababu za kipumbavu, kwa jina la Yesu. Ni neno la Bwana limesema kuna vifo vya wapumbavu, kuna vifo vya watu wajinga, kuna aina ya vifo ambavyo havikupasi wewe kutokea. Baba, ninaomba ninusuru, ninasue dhidi ya kila shimo ambalo ningeangukia nikafa kipumbavu, kwa jina la Yesu. Ninaleta afya ya mwili wangu mikononi mwako, ninaleta afya ya akili yangu mikononi mwako. Inasue Bwana, tuma hekima za kiafya, tuma hekima za kiafya, afya ya rohoni, afya ya mwilini, afya ya akilini. Achilia hiyo hekima Bwana, itakayoninasua, itakayoninusuru kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Unafanya vizuri kuomba. Kuna hekima inaachiliwa, kuna akili inaachiliwa, kuna hekima inaachiliwa. Wewe hautakufa kama mjinga, wewe hautakufa kipumbavu. Maisha yako hayataisha hivi. Endelea kuomba kwa jina la Yesu, endelea kuomba kwa jina la Yesu, endelea kuomba kwa jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo. Baba, nijalie hizo hekima za maisha, nijalie hizo hekima za maisha zitakazoifaa afya yangu, zitakazoifaa afya yangu. Ninaomba hizo hekima zitakazoifaa ndoa yangu, hekima kwa ajili ya ndoa, hekima kwa ajili ya namna gani niishi na mke wangu, hekima namna gani naingia na ninatoka pale nyumbani, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Baba, ninaomba hiyo hekima, ninaomba hiyo hekima kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ndoa yangu Bwana ifunikwe na hizo hekima, ndoa yangu Bwana ijazwe na hizo hekima, isivunjike kipumbavu, isiharibike kipumbavu, kwa jina la Yesu. Kwenye nusu ya pili ya mwaka ndoa yangu haitavunjika, ndoa yangu haitaharibika, ndoa yangu haitaharibika, ndoa yangu haitavunjika. Nitabaki na mke wangu, nitaendelea na mke wangu kwa msaada wa hekima, kwa uwezesho wa hekima, kwa nguvu ya hekima. Haiko ndani ya juhudi yangu, haiko ndani ya uwezo wangu, iko ndani ya hekima. Baba, ninaomba hiyo hekima. Baba, ninaomba hiyo hekima ininusuru mambo yanayoangamiza ndoa, yasiangamize ndoa yangu. Mambo yanayovunja ndoa, yasivunje ndoa yangu. Mambo yanayoharibu familia, yasiharibu familia yangu. Mambo yanayoharibu hatima, yasiharibu hatima ya uzao wetu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Baba, ninaomba aina ya hekima. Jehova, ninaomba aina ya hekima ambayo itatunza utumishi niliyobeba, aina ya hekima ambayo itatunza maono niliyobeba,
Baba, hayatakufa, hayatakufa, havitakufa kwa jina la Yesu. Baba, ninaomba hiyo hekima ya kuongoza watu, hekima ya kuhusiana na watu, hekima ya kuchukuliana na watu ijengeke, ijengeke, ininasue, ininusuru, mahusiano yasifie njiani. Huo uchumba ulionao, tangaza ya kwamba utafia njiani. Huo urafiki ulionao hautafia njiani, sawa sawa na neno la Bwana. Kuna aina ya kifo kinaitwa kifo cha wapumbavu. Endelea kuomba hekima ya Bwana ije juu yako, hekima ya Bwana ije juu yako ili usife kipumbavu. Endelea kuomba hekima ya Bwana ifunuliwe juu yako ili usife kipumbavu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina na damu ya 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 Yesu. Ninatangaza hekima, ninatangaza hekima, ninatangaza hekima. Itaninasua, itainasua miguu yangu, itaninasua, itanasua uelekeo wangu, itaninasua wazi wazi, itaninasua wazi wazi, kwa jina la Yesu, 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 kwa jina na damu ya Yesu. Endelea kuomba hiyo aina ya hekima, hiyo aina ya hekima inakunasua, inakuondoa, inakunasua, inakuondoa kwenye kila mitego, na kila jambo la maisha yako linaondolewa kwa njia ya hekima, kwenye kila mtego, kwenye kila mashimo, kwenye kila mitego, kwenye kila mashimo, kwenye kila utendaji ambao unataka kuzuia maisha yako, ambao unataka kuzuia hayo mambo yasitokee, ambao unataka kuzuia hayo mambo yasiwe halisi. Endelea kuomba namna hiyo, endelea kuomba namna hiyo, endelea kumlingana Bwana namna hiyo, endelea kuomba namna hiyo, kwa jina la Yesu. Unanasuliwa, unaepushwa, unanasuliwa kwa msaada wa hekima. Hekima inaongezeka ndani yako, hekima inaongezeka ndani yako. Unaondoshwa mahali pa ghasia, unaondoshwa mahali penye magomvi. Hekima inaingia ndani yako, unasababishwa ujifunze kunyamaza, unasababishwa ujifunze kukaa kimya. Unapokea hiyo hekima, unapokea hiyo hekima ambayo itayalinda hayo mahusiano, ambayo italinda hiyo ndoa, ambayo italinda mahusiano, yawe ni mahusiano ya kazi, yawe ni mahusiano ya ndoa, yawe ni mahusiano yanayoelekea ndoa, yawe ni mahusiano ya kijamii. Yanalindwa kwa hekima, yanahifadhiwa kwa hekima, yanahifadhiwa kwa hekima, kwa jina la Yesu. Yawe ni mahusiano ya kiroho, yanahifadhiwa kwa hekima, hayatakufa, hayatakufa, kama neno la Mungu linavyosema. Imekuwaje, imempasaje afe kifo cha kipumbavu? Baba, Baba, ninaomba nihifadhi kwa njia ya hekima, nihifadhi kwa njia ya hekima, nilinde kwa njia ya hekima, yalinde maisha yangu kwa njia ya hekima. Hayatafia njiani, hayataangukia njiani, hayatachokea njiani, hayataishia njiani, kwa jina la Yesu. Na maono niliyoyabeba hayatafia njiani. Yalinde Bwana, yalinde Bwana, yapiganie Bwana, na miradi ambayo tunayo, Baba, ninaomba hiyo miradi kwa jina la Yesu. Ilinde Bwana kwa njia ya hekima. Achilia hekima yako, achilia hekima yako, achilia hekima yako, achilia hekima yako kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninatangaza hekima kwa kila mmoja ambaye ameungamanishwa na maombi haya, ambaye anasikia sauti hii. Ninatangaza hekima juu yake, ninatangaza hekima juu yake, ninatangaza hekima juu yake, ninatangaza hekima juu yake, ninatangaza hekima juu yake. Hata kufa kipumbavu. Hizo biashara, hizo kazi hazitakufa kipumbavu, na kila ndoa inayowakilishwa hapa ninatangaza kwa jina la Yesu haitakufa kipumbavu, na kila mahusiano na kila uchumba unaowakilishwa hapa ninatangaza hautakufa kipumbavu kwa jina la Yesu. Kuna utele wa hekima, kuna mvua ya hekima, kuna mvua ya hekima, kuna mvua ya hekima inaachiliwa. Baba, asante. Jehova, pokea tukuzo. Asante kwa hekima ambayo umetupatia. Hiyo hekima ya maisha inatunasua dhidi ya kila aina ya kifo, katika jina la Yesu Kristo tumeomba. Ni katika jina la Yesu Kristo tumepokea. Amen. Amen.
Haleluya. Tunaenda kuomba ombi letu jingine hapa. Tunashughulika na hekima tu. Shughulika na hekima tu. Sababu neno la Mungu linasema hekima ni principle, ni kitu cha msingi. Neno la Mungu kwenye Mithali sura ya 13 mstari wa 20. Mithali 13:20. Neno la Mungu linasomeka hivi: enenda pamoja na wenye hekima, nawe utakuwa na hekima, bali rafiki wa wapumbavu ataumia. Enenda pamoja na wenye hekima, nawe utakuwa na hekima, bali rafiki wa wapumbavu ataumia. Sasa kwenye shule ya hekima tuna shule kadhaa. Hii ni shule moja inasema hekima by association, hekima kwa kuambatana. Kitabu cha Amosi sura ya 3 mstari wa 3. Biblia inasema hivi: je, watu wawili waweza kutembea pamoja wasipokuwa wamepatana? Kwa hiyo ukisoma haya maandiko mawili unaelewa kuenenda na wenye hekima lazima upatane nao, na kuenenda na wapumbavu lazima upatane nao. Na inasema ukienenda na wenye hekima unapata hekima. Ukiwa rafiki wa wapumbavu ni other way ya kusema ukienenda na wapumbavu utaangamia. Sasa ombi letu tunaomba namna gani? Tunaomba hivi: Yehova mwaminifu, kwenye nusu hii ya pili ya mwaka 2026 nipe kutambua, kuanzisha na kudumisha urafiki na watu wenye hekima kwa gharama yoyote. Yehova mwaminifu, kwenye nusu hii ya pili ya mwaka 2026 nipe: 1, kutambua; 2, kuanzisha; 3, kudumisha urafiki na watu wenye hekima kwa gharama yoyote. Niwezeshe kuinua viwango ili nitoshee kwenye urafiki huo au kwenye mahusiano hayo. Saa ingine unakutana wenye hekima alafu unajisikia vibaya, unabako, lakini unatakiwa uongeze viwango. Sasa tutaenda kuomba namna hiyo. Yehova mwaminifu, kwenye nusu ya pili ya mwaka, sasa na ndugu zetu wa media walivyotuwekea hapa, unaweza ukaenda mbele za Bwana ukaanza kuomba katika jina la Yesu. Nenda mbele za Bwana, anza kuomba katika jina la Yesu. Baba, kwenye nusu ya pili ya mwaka, ni kilio cha moyo wangu, ni njaa ya moyo wangu, ni shauku ya moyo wangu. Niwezeshe Bwana, niwezeshe Bwana, kwenye nusu ya pili ya mwaka niweze kutambua, niweze kuwatambua watu wenye hekima katika jina la Yesu. Niweze kuwatambua watu waliojaa hekima kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Baba, ninaomba unisaidie kuanzisha mahusiano nao, kuanzisha mahusiano nao kwa jina la Yesu Kristo. Lakini vile vile Baba, unisaidie kudumisha mahusiano nao, unisaidie kudumisha mahusiano nao, kudumisha mahusiano nao kwa jina la Yesu Kristo, 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 kwa jina la Yesu Kristo. Niwezeshe Bwana, niwezeshe Bwana, niwezeshe Bwana kutambua watu, kuanzisha mahusiano na watu, halafu kudumisha mahusiano na aina fulani ya watu wanaoitwa wenye hekima. Baba, nisaidie kuanzisha mahusiano na wenye hekima. Bwana, nisaidie kuanzisha mahusiano na waliojaa hekima, waliojaa hekima, hekima za mbinguni, hekima za duniani. Baba, niwezeshe kutambua, nipe hilo jicho, nipe hilo sikio, niweze kuwabainisha, niweze kuwaelewa. Ninaomba katika jina la Yesu Kristo, unisaidie Bwana kuanzisha mahusiano nao, kuanzisha urafiki nao, kuanzisha ukaribu nao kwa jina la Yesu. Nisiwakimbie
nisiwakimbie, niwasogelee, nisiwakimbie, niwakaribie, nisiende mbali nao, nisiwe intimidated. Niwezeshe Bwana, niweze kuanzisha mahusiano nao, nisisikie kwa intimidated, nisikie kwamba ninakaribishwa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Baba ninaomba, Jehova ninaomba, Mungu wangu ninaomba, nisaidie kudumisha mahusiano na aina hiyo ya watu. Baba ninaomba, nisaidie kudumisha mahusiano na watu. Hawa sio watu ambao wakiniambia tuagane na mimi niseme tu ni sawa tuagane. Sipaswi kuongea kama Lutu wakati Ibrahimu anamuaga. Baba nisaidie, wakati unapofika watu wakuwa wanasema ni heri tuachane, lakini Baba ninaomba hekima yako inifundishe kudumisha hayo mahusiano, kudumisha huo ukaribu, kudumisha huo urafiki, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Niwezeshe Bwana, niwezeshe Bwana kudumisha hayo mahusiano, kudumisha huo ukaribu, kudumisha huo ukaribu nao, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Baba, hiyo hekima ya maisha, hiyo hekima ya maisha unipatie Bwana, unipatie Bwana. Hiyo hekima itanisaidia namna gani ninaongea, hiyo hekima itanisaidia namna gani ninajibeba mwenyewe, hiyo hekima itanisaidia namna gani ninafanya mambo. Ninaomba hiyo hekima, ninaomba hiyo hekima ijae kwa wingi ndani yangu, ijae kwa wingi ndani yangu, niambatane na kundi la watu, niambatane na aina hii ya watu waliojaa hekima. Lakini vile vile hapo Baba ninaomba niepushe na kila aina ya mpumbavu, niepushe na urafiki wa kipumbavu, niepushe na makundi ya kipumbavu, niepushe na mijadala ya kipumbavu kwa jina la Yesu ambayo itanigharimu. Baba niepushe nayo, Baba niepushe nayo, Baba niepushe nayo, Baba niepushe nayo. Baba asante kwa uaminifu wako. Jehova asante kwa kuwa umetusikia, na kila ombi ambayo tumeliomba hapa na kila maneno ambayo tumeyatamka hapa yamekuwa ya kwetu katika jina la Yesu Kristo. Ni katika jina la Yesu Kristo tumepokea. Amen, amen. Sasa hii ni shule ya hekima. Ukiomba namna hii, anza kufungua macho kuangaza. Mungu anakuletea watu wenye hekima, na ukiambatana nao automatically unakuwa na hekima. Jina la Bwana Yesu litukuzwe. Ombi linalofuatia linafanana karibu na hapo. Kitabu cha Mithali sura ya 27 na mstari wa 17. Mithali 27:17. Neno la Mungu linasomeka: chuma hunoa chuma, ndivyo mtu aunoavyo uso wa rafiki yake. Ndivyo mtu aunoavyo uso wa rafiki yake. Kwa hiyo kazi ya marafiki ni kutunoa. Na mara kadhaa nikifundishaga kuhusu hekima nasema, tengeneza imagination ya kwamba mkono wako wa kushoto umebeba chuma na mkono wako wa kulia umebeba chuma, halafu unanoa vyuma, unavinoa hivi vyuma ambavyo umebeba. Je, hiyo inaonekana kuwa ni mchakato mzuri wa kuvutia? Hapana. Ukweli ni kwamba wakati chuma kinanolewa kuna joto, wakati chuma kinanolewa kuna cheche, wakati chuma kinanolewa kuna mlio, wakati chuma kinanolewa kuna particles zinaondoka. Hiyo ndio maana ya chuma kunoa chuma. Na mstari wa 6 wa sura hiyo ya Mithali, neno la Mungu linasomeka: jeraha utiwazo na rafiki ni amini, bali kubusu kwa adui ni kwingi sana. Jeraha utiwazo na rafiki ni amini, bali kubusu kwa adui ni kwingi sana. Kwa rafiki ana kazi ya kukujeruhi ili uwe mtu bora. Mtu mwema ana kazi ya kukujeruhi ili uwe mtu bora. Tunaenda kuombaje? Tunaenda kuomba hivi: Baba yangu,
kwenye nusu hii ya pili ya mwaka niletee watu watakaonionya, watakaoniambia ukweli, watakaonikaribia, watakaoniumiza, ili niwe mtu bora na kuongeza thamani. Alafu naomba pia niwezeshe nisiukimbie mchakato, sababu wanaweza wakaja, alafu wakati wanakuambia maneno wewe ukaanza kukimbia. Unaomba hivi: Baba yangu, kwenye hii nusu ya pili ya mwaka 2026 niletee watu watakaonionya, watakaoniambia kweli, watakaonikaripia, watakaoniumiza, ili niwe mtu bora na kuongezeka thamani. Niwezeshe nisiukimbie mchakato. Nenda mbele za Bwana, anza kuomba namna hiyo katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Baba, nimeona kwenye neno lako, nimeona moja ya hekima ni kwamba chuma hunoa chuma, ndivyo ambavyo mtu hunoa uso wa rafiki yake. Baba, ninaomba katika jina la Yesu, ninaomba kwa jina la Yesu, niletee mtu wa namna hiyo kwenye hii nusu ya pili ya mwaka. Nipatie mtu wa namna hiyo kwenye hii nusu ya pili ya mwaka, nipatie mtu wa namna hiyo, nipatie mtu wa namna hiyo, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Baba, ninaomba kwa ajili ya mahusiano yangu na watu wengine, ninaomba uwageuze, uwafanye wawe vyuma, waweze kuninoa, waweze kuninoa, waweze kuninoa, waweze kuninoa, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Baba, nitumie aina fulani ya marafiki, daraja hilo la marafiki, watakaonionya, watakaonikaripia, watakaonizuilia, watakaonikaripia, ili nisianguke, ili nisiende kubaya, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Baba, Baba, Jehova, nipatie aina hiyo ya watu. Neno lako linasema jeraha utiwazo na rafiki ni amini. Baba, ninaomba kila amini ambayo inapaswa kuja kwangu, Baba, ninaomba kila amini inapaswa kuja upande wangu ije, lakini hiyo inakujaje? Pale ambapo ninao marafiki wananitia jeraha. Ninaomba niinulie hiyo aina ya watu watakaokuja na kuniambia ukweli. Niinulie hiyo aina ya watu watakaonikemea, watakaonionya, watakaonizuilia. Niinulie aina hiyo ya watu watakaofunga speed governor kwenye mwenendo wangu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kwenye hii nusu ya pili ya mwaka, Bwana, kwenye hiki kipande cha pili cha mwaka, Bwana, niinulia aina hii ya watu, niinulia aina ya watu ambao wanaweza wakanitazama machoni na kunikemea na kunizuilia. Baba, ninaomba niinulie hiyo aina ya watu. Jehova, ninaomba niinulie hiyo aina ya watu. Baba, ninaomba niinulie hiyo aina ya watu, kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Baba, unisaidie wakati ninaonywa, wakati ninakemewa, wakati ninaambiwa ukweli, wakati ninazuiliwa. Unisaidie Bwana, nisiukimbie huo mchakato. Bwana, unisaidie nisiukimbie huo mchakato, kwa jina la Yesu Kristo. Ndiyo, inaumiza kuonywa, lakini kuonywa ndio vizuri. Kuonywa ndio alama ya mtoto wa nyumba. Kuonywa ndio maana ya Mkristo. Baba, ninaomba unisaidie nisikimbie ninapoonywa, unisaidie nisikimbie ninapoambiwa ukweli, unisaidie nisikimbie wakati ambapo ndugu ananiambia ukweli, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Nisaidie Bwana, nisaidie Jehova, nisaidie Baba yangu, nisaidie Baba yangu, nisikimbie mchakato. Nisaidie Bwana. Jehova, asante Baba, ninakushukuru. Asante kwa kuniinulia watu watakaonionya, watakaonikaripia, watakaonikemea, watakaonizuilia. Baba, ninawapokea, ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba, ni katika jina la Yesu Kristo tumepokea. Leo tunaomba hekima tu, na kuna namna hizi hekima ukizikamata
Wewe umeshakuwa mtu mwingine. Wewe umeshakuwa mtu mwingine. Wewe umeshakuwa mtu mwingine. Haleluya, haleluya. Nataka tena kuomba ombi jingine kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 25 na mstari wa 34. Mwanzo 25:34 ndio kuna ombi letu jingine hapa. Neno la Mungu linasomeka: Yakobo akampa Esau mkate na chakula cha deni. Sikia maneno, mkate na chakula cha deni. Naye, fuata hayo maneno, akala, akanywa, kisha akaondoka akaenda zake. Naye akala, akanywa, kisha akaondoka akaenda zake. Alafu hivyo Esau akaidharau haki yake ya mzaliwa wa kwanza. Akaidharau haki yake ya mzaliwa wa kwanza. Ukifuatilia hiyo conversation tu hapo mistari ya juu, anasema hivi: as long as nina njaa, hii mambo ya mzaliwa wa kwanza itanifaidia nini? Hailiwi. Lakini hii haki ya mzaliwa wa kwanza, it's a game changer. Hii ndio kila kitu, inaamua kila kitu kwenye maisha. Sasa inaonyesha alipuuzia jambo la msingi kwa mambo ya muda, na ndicho ambacho nataka kwenda mbele za Mungu tuombe. Tutaomba hivi: Yehova, ninaomba unijaze na hekima ya kuyatambua masuala ya msingi na ya lazima kwenye maisha. Nisaidie kutoyapuuzia hayo mambo ya msingi na ya lazima kwenye nusu ya pili ya mwaka 2026. Yehova, ninaomba unijaze na hekima ya kuyatambua masuala ya kimsingi na ya lazima kwenye maisha. Nisaidie kutoyapuuzia kwenye nusu ya pili ya mwaka 2026. Nenda mbele za Bwana, anza kuomba namna hiyo, anza kuomba namna hiyo. Hiyo hekima ije juu yako ili uweze kuyatambua na uweze kuyachukua kwa uzito. Nenda mbele za Bwana, anza kuomba namna hiyo, anza kuomba namna hiyo katika jina la Yesu. Kwenye nusu ya pili ya mwaka 2026, kwenye hiki kipande kilichosalia mwaka 2026, Baba ninaomba, Jehova ninaomba, Baba ninaomba, Jehova ninaomba katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, unijaze na hekima, unijaze na hekima, unijaze na hekima ya kuyatambua, unijaze na hekima ya kuyatambua masuala ya msingi na ya lazima kwenye maisha. Kuna masuala ya msingi na ya lazima kwenye maisha, na mfano wake ni maisha ya kiroho. Baba nisaidie kuyatambua, Baba nisaidie kuyatambua masuala ya kimsingi na ya lazima kwenye maisha na kuyapa uzito. Nisaidie kuyaelewa, nisaidie kuyaona, nisaidie kuyabainisha kwenye nusu ya pili ya mwaka. Nisiende tu kiwastani, nisiende tu kiukawaida. Ninaomba katika jina la Yesu, Baba niwezeshe. Ninaomba katika jina la Yesu, Baba niwezeshe kwa hekima yako, niwezeshe Bwana kwa hekima yako, niwezeshe Bwana kwa hekima yako, niwezeshe Bwana kwa hekima yako kuyatambua, niwezeshe Bwana kwa hekima yako kuyatambua masuala ya msingi, niwezeshe kwa hekima yako. Ninaomba hiyo hekima ijae ndani yangu, ninaomba hiyo hekima ijae ndani yangu. Nikiona masuala nijue haya ni ya kimsingi, nikiona masuala nijue haya ndio nguzo, hayapaswi kuvunjwa. Yakivunjwa hayo, nguzo yote ya maisha yangu imeanguka, mwenendo wangu wote umeanguka, hali yangu yote imeanguka, na wanaonitegemea wote wameanguka. Baba ninaomba katika jina la Yesu, Jehova ninaomba katika jina la Yesu, nijalie hiyo hekima, nijalie hiyo hekima, nijalie hiyo hekima, nijalie hiyo hekima ya kuyatambua, ya kuyaelewa
kuyatambua masuala ya kimsingi na kuyachukua kwa uzito na kuyasitiri na kuyatunza. Nifike mahali nione ya kwamba ninaweza trade off kitu kingine chochote, sio haya masuala ya kimsingi, sio haya masuala ya kilazima, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Nijalie hiyo hekima, nibatize na hiyo hekima, nibatize na hiyo hekima, nibatize na hiyo hekima inayoyatambua masuala ya kimsingi kwenye maisha. Mfano wa jambo jingine ya kimsingi ni ndoa yangu. Baba, nisaidie ya kwamba ndoa yangu nitaitunza, ndoa yangu trade off, ndoa yangu sitabadilishana na kitu kingine chochote. Baba, nisaidie hiyo hekima ya kujua ndoa sio kitu cha kuahirisha, ndoa sio kitu cha kupuuzia, ndoa sio kitu cha kuchukulia kwa uwepesi, ndoa sio kitu cha kuchukulia for granted. Kwa jina la Yesu nisaidie Bwana kutambua hayo mambo ambayo sipaswi kuyachukulia poa poa. Kwa jina la Yesu nisichukulie kwa ukawaida. Baba, ninaomba hiyo hekima. Jehova, ninaomba hiyo hekima. Jehova, ninaomba hiyo hekima. Maisha yangu ya kiroho nisiyachukulie casually, nisiyachukulie kwa ukawaida. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Endelea kuomba namna hiyo. Hiyo hekima iingie ndani yako, hiyo hekima iingie ndani yako. Mungu akujaze na hicho kiwango cha hekima, uyajue mambo ambayo ni ya lazima, uyajue mambo ya kimsingi kwenye maisha, na uyajue mambo ya kawaida, uweze kuyatenganisha, ili usiweze kuuza kama alivyouza Esau. Akauza haki ya uzaliwa wa kwanza na aka exchange na chakula, na chakula chenyewe ni mkate na dengu, na chakula chenyewe ni mlo wa siku moja, na chakula chenyewe ni starehe ya siku moja, na chakula chenyewe ni raha ya muda kidogo, aka exchange. Halafu neno linasema hivyo ndivyo alivyodharau. Hicho chakula kilimfanya dharau. Baba, nisaidie ya kwamba sita trade mambo ya msingi na vitu vya dakika, na vitu vya muda kidogo, na vitu vya kitambo, na vitu vya siku kadhaa, na vitu vya miezi kadhaa. Nisaidie kulinda mambo ya msingi, niwezeshe kuyatambua na kuyalinda, nisiyapuuzie Bwana, nisi walk away, nisitembee, nisiondoke zangu na kusema nani anajali. Baba, nisaidie hiyo isiwe ni lugha yangu ya kwamba I don't really care, isiwe ni lugha yangu, yasiwe ni maneno yangu. Mambo ya msingi niseme I truly care, ninayajali, niwe tayari kulipa gharama, kuyasitiri, kuyahifadhi, kuyalinda, kuyapigania, kuyatetea kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Hiyo hekima kuyajua mambo ya msingi, kuyajua mambo ya msingi. Baba, nisaidie. Baba, nijaze na hiyo hekima. Endelea kuomba namna hiyo, endelea kuomba namna hiyo kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu, wakati unaomba inatokea, unapokea hekima. Wewe hautakuwa mtu wa kupuuzia mambo ya msingi. Unaelewa kuna watu ambao hawajali mambo ya msingi, ambao wanapuuzia mambo ya msingi. Wewe hautakuwa kwenye hilo kundi, wewe hautakuwa kwenye hilo fungu. Wewe hautakuwa mtu ambaye unarusha tu mikono na unaondoka zako, haujali. Kama ambavyo Esau alisema, niko kwenye hali ya kufa, nina njaa. Ukweli ni kwamba hakuwa kwenye hali ya kufa, anasema nina njaa. Halafu anasema hiyo njaa ni amount ya kufa. Anasema haki ya mzaliwa wa kwanza itanifaa nini? Na alipoondoka zake, maana yake aliondoka dhidi ya hatima yake. Alipopuuzia, alipuuzia hatima yake. Alipopuuzia, alipuuzia kwa niaba ya uzao wake. Alipopuuzia, alipuuzia na kesho yake. Alipuuzia kwa niaba ya watu wote wanaomhusu. Baba, nisaidie, mimi sitakuwa mjinga. Ninaomba hiyo hekima, inisaidie Bwana, inisaidie Bwana. Ninaomba daraja la hekima, ninaomba kiwango cha hekima, kinisaidie Bwana, kinisaidie Bwana. Sitapuuza, sitapuuza, sitaondoka zangu kwenye mambo ya msingi. Nitakaa hapo kama itanigharimu usingizi wangu, kama itanigharimu gharama ya fedha, kama itanigharimu comfort yangu. Nitakaa hapo, nitakaa hapo, niyapiganie mambo ya msingi, niyalinde mambo ya msingi, niyahifadhi mambo ya msingi. Ninaomba hiyo hekima,
ninaomba hiyo hekima, ninaomba hiyo hekima itengenezeke ndani yangu Bwana, ninaomba hiyo hekima ijengeke ndani yangu Bwana, ninaomba hiyo hekima iumbike ndani yangu Bwana. Baba, niondoe kwenye kundi la wajinga ambao hawajali mambo ya msingi. Baba, nisaidie kwa hekima yako, nisiyapuuzie kwenye nusu ya pili ya mwaka, mambo ya msingi na ya lazima, essentials nisizipuuzie, life essentials nisizipuuzie, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Baba, ninaomba ujaze moyo wangu na hiyo hekima, ujaze moyo wangu na hiyo hekima, nisipuuzie watu wa lazima, nisiwapuuzie watu wa msingi kwenye maisha yangu. Mmojawapo ni uzao wangu, mmojawapo ni mke wangu, nisiwapuuzie Bwana, nisiwapuuzie Bwana, nisiwapuuzie Bwana. Ninaomba hiyo hekima, ninaomba hiyo hekima, ninaomba hiyo hekima ijae moyoni mwangu, ninaomba hiyo hekima ijae moyoni mwangu, ninaomba hiyo hekima ijae moyoni mwangu. Nisipuuzie mambo ya lazima maishani, nisipuuzie mambo ya muhimu maishani, kwa jina la Yesu. Kuna mtakatifu anaomba namna hiyo, ndoa hiyo inapona, ndoa hiyo inasitiriwa, ndoa hiyo inakuwa rescued. Hiyo ndoa ilikuwa inaenda kuharibika, lakini kwa nguvu ya hekima hiyo ndoa inapona, hiyo ndoa inapona, hiyo ndoa inapona. Kuna nguvu ya hekima inaingia ndani yako, hiyo hekima inaponya hiyo ndoa, hiyo hekima inaponya hiyo ndoa. Kuna nyakati ulikuwa unasema sijali tena, Mungu anageuza usemi wako unapoomba namna hii. Hekima inaingia ndani yako, hiyo lugha inaondoka, hayo maneno yanaondoka kwenye midomo yako. Wewe sio mtu wa kusema sijali. Wengine ni hao watoto, unasema hata sijali tena. Inawezekana unachukua muda, unasema sijali tena, liwalo na liwe. Hiyo sio lugha yako. Mungu anakubadilishia lugha kwa nguvu ya hekima, kwa nguvu ya hekima. Hekima inaingia ndani yako, hekima inaingia ndani yako, hekima inaingia ndani yako, hekima inaingia ndani yako, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Unayapa mambo ya msingi, unayapa mambo ya lazima muda wa kutosha, unayapa attention ya kutosha, unazika kila kitu chako ili kuyapa muda wa kutosha, ili kuyapa attention ya kutosha, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ninaona ukienda kwa hekima, ninaona ukitembea kwa hekima. Kuna mahusiano na watu wengine, sio mahusiano ya ndoa wala sio mahusiano ya kimapenzi, lakini ni watu wa lazima, ni watu wa lazima kuendelea kubaki nao. Halafu kuna namna uligafirika kidogo, ukasema sijali tena, sijali tena, watajijua. Lakini kwa nguvu ya hekima Mungu anabadilisha usemi wako, Mungu anabadilisha usemi wako. Unaanza kujali tena, unaanza kujali tena, unaanza kujali tena, unaanza kujali tena. Lugha yako inabadilishwa kwa nguvu ya hekima, usemi wako unabadilishwa kwa nguvu ya hekima, kwa jina la Yesu. Unalipa tena hilo jambo attention, unalipa tena hilo jambo macho yako yote mawili, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Hekima inaingia ndani yako, unajali mambo ya msingi, unajali mambo ya lazima. Hekima inaingia ndani yako, unajali mambo ya msingi, unajali mambo ya lazima, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Wenye hekima wanaomba namna hiyo, wenye hekima wanamlilia Bwana namna hiyo, wenye hekima wanamlingana Bwana namna hiyo. Baba, nipatie hiyo hekima kwenye nusu ya pili ya mwaka, kwenye nusu ya pili ya mwaka. I will mind my steps. Nitajali ninaenenda vipi, nitajali ninaenenda vipi, nitakuwa makinifu ninaenenda vipi na mahusiano na watu wengine, na mahusiano na watu wengine, kwa jina la Yesu. Nijue hayo mambo ya lazima, nijue hayo mambo ya muhimu, nisiyapuuzie. Baba asante, Jehova asante, asante kwa kiwango cha hekima ambacho umeachilia ndani yangu, na hicho kiwango cha hekima kinazalisha kuyatambua na kuyajali mambo ya msingi na ya lazima kwenye maisha, na hicho kiwango cha hekima kinazalisha kutoyapuuzia mambo ya msingi ya kimaisha. Ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba, ni katika jina la Yesu tumepokea hekima. Amen, 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 amen. Mpendwa, kuna kiwango cha hekima unahitaji ili maisha yako yanyooke. Kuna kiwango cha hekima unahitaji ili maisha yako yaende. Sasa huo mwongozo ambao tumekupatia
ningetaka uendelee kuomba tena na tena. Ukihitaji tu maombi ya hekima, utachukua mwongozo, unaomba tena na tena, tena na tena, tena na tena, alafu utaona maisha yako yanachukua uelekeo, maisha yako yanachukua umbo, maisha yako yanachukua taswira na mfanano fulani. Anza kulibariki jina la Bwana. Mwadhimishe Mungu ambaye amekujibu, mwadhimishe Bwana ambaye amekupatia hekima. Neno la Mungu linasema kwenye Yakobo 1:3 ya kwamba mtu akipungukiwa hekima aombe. 1:3, mtu akipungukiwa hekima aombe, halafu akiomba Mungu atampatia, na Mungu hakemei, na Mungu hazuii. Moja ya ombi ambalo Mungu anawapatia watu ni hekima. Wewe umeshapokea hekima, mpendo. Hekima iko ndani ya moyo wako, hekima iko ndani ya maamuzi yako, hekima iko ndani ya mwenendo wako. Libariki jina la Bwana. Mshukuru Bwana Yesu, mshukuru Bwana Yesu. Baba, asante kwa hekima. Jehova, asante kwa hekima. Baba, asante kwa hekima ambayo unanipatia. Baba, asante kwa hekima ambayo unanipatia. Pokea heshima Bwana. Asante kwa hekima ambayo unaizalisha ndani ya moyo wangu. Nimebadilika, nimekuwa mtu mwingine, nimebadilika, nimeenda viwango vingine, nimebadilika, nimeenda daraja jingine kwa jina la Yesu. Baba, asante kwa kuwa maisha yangu umeyapamba na kila jambo zuri na la kupendeza kwa njia ya hekima. Baba, asante kwa kuwa kinywani mwangu umeachilia majawabu ya namna yote kwa njia ya hekima. Baba, asante kwa marafiki ambao unanipatia, kwa marafiki ambao watanitia jeraha ili niwe mtu mzuri, ili thamani iongezeke. Ni katika jina la Yesu Kristo tumemshukuru Mungu. Ni katika jina la Yesu Kristo tumepokea. Ni katika jina la Yesu Kristo mimi ni mwenye hekima. Nataka ukiri hivyo. Katika jina la Yesu mimi ni mwenye hekima. Katika jina la Yesu mimi ni mwenye hekima. Na hilo ndilo fungu lako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Amen. Mungu akubariki. Mungu akutendee mema. Pata nafasi ya kuendelea kukiri na kuomba maombi haya, na ninaona hekima ya kuongoza maisha inaambatana na wewe. So kwa wale ambao tuko hapa kanisani, jioni tunakutana na vifaa vyetu vya kuonyesha imani, na tutaomba kwa ajili ya hivyo. Alafu vile vile tunaendelea na usomaji wa Zaburi, na siku ya kesho hatutakuwa na maombi ya alfajiri, ila tutakutana ibadani na tutaomba pamoja. Baada ya kuwa nimefundisha neno la Mungu, hatutakuwa tena na maombi ya mchana wala jioni. Kwa hiyo tutakutana tena siku ya Jumatatu alfajiri. So Mungu akubariki. Endelea na siku 14 za maombi ya upako wa Omega. So Mungu akubariki, Mungu akutendee mema. Nenda ukafurahie kiwango cha hekima alichoachilia. Nenda ukafurahie madaraja ya hekima aliyoachilia katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Amen.